हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम देखा पीजी फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो पेपर 105 रो यूनिट 3 रुद्र सुधानिधि भाषा शैली विषय संपर्क में आलोचना कर। ओडिया साहित्य रे गोटे सुंदर गद्य पद्यात्मक काव्य ग्रंथ भाव में रुद्र सुधानिधि बेस परिचित। एही ग्रंथटीर रचना काल जेतिकी द्वंद्वयुक्त एहार विषय वस्तु ताठार अधिक रोमांचकर। षोड़श शताब्दी बलराम दास और जगन्नाथ दास ओडिया गद्यर जो भित्ति स्थापन करते नारायण नंद अवधूत स्वामी ताहारी उपरे सृष्टि करते। विशाल गद्य शैली रुद्र सुधानिधि सेतेबेलकु पंचसखा जुगर विपुल गद्य साहित्य संभार समग्र ओडिशार प्रसार लाभ करथिला। गद्य अपेक्षा पद्यर थिला प्रचुर प्रभाव। नारायण नंद अवधूत स्वामी गद्य साहित्य सृष्टि कला बेले पद्य कलार प्रभाव को एड़ाई पारि नाहांती। तेणु यह अनेक लोकंकु काव्यात्मक गद्य रचना बोली मन हेला बेले अनेकंकु गद्यात्मक काव्य रचना रूपे प्रतिभात होइछि। मात्र यह एक गद्य पद्यात्मक रचना। रुद्र सुधानिधि रे अनेक प्राचीन शब्दर व्यवहार मध्य देखा मिलता है, यथा पेखिले महंगा अमनाती श्रोहे इत्यादि। से डॉक्टर करुणाकर अनुमान करिसंति जे रुद्र सुधानिधि रे लेखक नारायण नंद अवधूत स्वामी सारला दास और बलराम दासंक मध्यवर्ती काल रे अर्थात चैतन्य ओडिशा आगमन पूर्व रुद्र सुधानिधि रचना करते। रुद्र सुधानिधि रचना काल निरूपण करने जाई बहु समालोचक बहु मत प्रदान करिसंति। डॉक्टर करुणाकर एही ग्रंथर संपादना करथिबा बेले डॉक्टर कर एहार रचना शैली को आधार करी एहाकु सारला दासंक परवर्ती एवं श्री चैतन्यंक ओडिशा आगमन पूर्व समय काल मध्य निरूपित करिसंति। मायाधर मानसिंह मतरे से तांको ओडिया साहित्य इतिहास ग्रंथरे स्पष्ट भाव में उल्लेख करिसंति जे रुद्र सुधानिधि हेउछि ओडिया कथा साहित्यर प्राचीनतम निदर्शन एवं एहार रचना काल सारला दासंक पूर्ववर्ती बोली। सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्यर विशिष्ट समालोचक सुरेंद्र महांती मध्य तांको ओडिया साहित्यर इतिहास आदि पर्व एही ग्रंथ विषय उल्लेख करिसंति जे एही ग्रंथर रचना समय सारला दासंक परवर्ती रचना। सूर्यनारायण दासंक मतरे एही ग्रंथर रचना काल सेही सारला दासंक पूर्ववर्ती बोली से तांको ओडिया साहित्य इतिहास ग्रंथरे स्पष्ट रूपे वर्णना करिसंति। उपरोक्त साहित्यक मानक मतरु जणा गला जे एही ग्रंथर रचना काल सारला दासंक पूर्ववर्ती बा परवर्ती रचना बोली। मात्र पाठक्य दृष्टिभंगी रे देखिले एहार रचना काल प्राय पंचसखा जुगरु शेष आड़ू रीति जुगर आद्य भागरु अनुमान करा जाई पारे। कारण एही ग्रंथर प्रारंभरु जो उक्तिटी लिखित अछि सेथिरु एहा स्पष्ट कि एथिरे शैव उपासना करिबा सह वैष्णव उपासना मध्य वर्णित यथा श्री हरिहराभ्य नमः। तेबे एथिरु प्रमाणित हुए जे यह केवल शैव उपासना प्रधान गद्य पद्य ग्रंथ नुहे बरम वैष्णव उपासना प्रधान गद्य पद्य ग्रंथ। मोट उपरे कहले एथिरे प्राचीन समयर शैव उपासना साहित्यर गद्यात्मक शैली और तत्कालीन समय वैष्णव उपासना साहित्यर पद्यात्मक शैलीर सम्मिश्रण घटी याकू एक मिश्र उपासना भक्तिर परिचय देउछि। कारण एही ग्रंथरे वर्णित एकाम्र क्षेत्र केवल जे शैव उपासना निमंते ख्यात ताहा नुहे बरम एठारे शिव मंदिर थिबा सहित विष्णु उपासना मंदिर मध्य अछि। यथा शिवंक उपासना पाई लिंगराज मंदिर विष्णुंक उपासना पाई अनंत वासुदेव मंदिर। तेबे एही सब कारण जोगु आमे एही ग्रंथ को पंचसखा साहित्यर समय परवर्ती रचना बोली कहि परिबा। साइड पॉइंट दबा रुद्र सुधानिधि गद्य शैली। रुद्र सुधानिधि गद्य शैली को चारि भाग में विभक्त कर यथा एक मुंतक समास रहित साहित्य दर्पण रे अन्यान्य अलंकार ग्रंथ मानकर
ଏହି ଶୈଳୀ ସମାସ ରହିତ। ସାବଲୀଳା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସରଳ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତି ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ନାୟକ ମାୟା କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମିଳନ ଇଚ୍ଛା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଶୈଳୀ ରାଜା ବାସୁଦେବ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କାଳରେ ଅବଧୂତଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ତଥା ନଗରରେ ରାତିର ପାହିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯଥା ଏଥିରେ ଉତ୍ତାରେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଲା ପ୍ରାଚୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଅନୁରାଗବତୀ ହୋଇଲା, ଦୀପାବଳି ମାନେ ପାଣ୍ଡର ଦିଶିଲେ, ତାମ୍ବୁଳ ରସ ପିତା ଲାଗିଲା। 2. ଉତ୍କଳିକା ଦୀର୍ଘ ସମାସ ଯୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଓଜଃ ଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୁକ୍ତ ଭାଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବୀରରସ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି ସାଧାରଣତଃ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା ଅନଙ୍ଗାଭି ବଳିର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରି କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନା ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ, ହିମାଳୟ ସଦନ ହର ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ବିସଳିତ। ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରାୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶୈଳୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବନନୀ, ନୀଳ ପ୍ରଳ ନୟନୀ, ମତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗାମିନୀ, ତୁଙ୍ଗ ପିନସ୍ତନୀ, ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। 3. ଚୂର୍ଣ୍ଣକ ଅଳ୍ପ ସମାସ ଯୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସମାସ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତରସ, ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିର ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକର ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ସରଳ ଓ ଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଶୈଳୀକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣକ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ। ତୋହର ବଦନ ଶଶୀ ଏବେ ପ୍ରକାଶୁ କିନା, ମୋହର ଅଜ୍ଞାନ ତିମର ନାଶ କିନା, ତୋହର ବଦନ କମକୁ ଉପଦେଶ ପିୟୁଷ ହେଉ କିନା। 4. ବୃତ୍ତଗନ୍ଧି ପଦ ସଦୃଶ। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବୃତ୍ତଗନ୍ଧି ଶୈଳୀ। ଶବ୍ଦଚର ସମାସ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପଙ୍କ୍ତି ମଝିରେ ଅର୍ଥ ଯତି ରଖି ଓ ଶେଷରେ ଯତିପାତ କରାଇ ଲେଖକ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଭାଷାକୁ ପ୍ରାୟ ପଦ ସଦୃଶ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଯତିପାତ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତାରେ ଏବଂ ଭୂତ ସମୟରେ ବିଧାତା କଳ୍ପନାରେ ମାହେଶ୍ୱର ଅଂଶେ, ଯୋଗୀର ବଂଶେ। ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଯତିପାତ। ଜଘନ କଳାକା ପ୍ରାୟକେ ଶୋଭା, ମଧ୍ୟ ଦେଶେ ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରାୟକେ ଆଭା, ଅଧର ଜମ୍ବୁ କୋଳିରେ ପ୍ରାୟକେ କଳା, ଭ୍ରୁଲତା କୃଷ୍ଣ ସର୍ପଣୀ ପ୍ରାୟକେ ଲୀଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି କଥାବସ୍ତୁ। ଦିନେ କୈଳାସପତି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅନୁଚର ସିଦ୍ଧରୁଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏକ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନସ କନ୍ୟା ଏପରି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା, ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରୁଦ୍ର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅମୃତୋଦୟ ନଦୀ କୂଳରେ ବସୁଧାମ ମଣ୍ଡଳ କଟକର ନରପତି ଅନଙ୍ଗ ପଦ୍ମାକରଙ୍କ ଔରସରୁ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି। ତେଣୁ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୃଥ୍ୱୀତିଳକ କଟକର ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଓ ପାଟରାଣୀ କୋକିଳାବତୀଙ୍କ ଦୁହିତା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାମାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଐନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଲିକ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ରାଜାରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏହି କନ୍ୟା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଆଗରୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଅବିଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟାର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟାର ମିଳନ ହିଁ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବୀ କଥାବସ୍ତୁ। କାହାଣୀକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କାମାନନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତି ହୋଇ କାମାନନ୍ଦ ବସୁଧା ମଣ୍ଡନ କଟକରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ସେଠାରେ ତାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପରାଭୂତ କରି
ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟାକୁ ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୁତି ବିବାହ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଥାବସ୍ତୁର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି।